दी नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी और मुफलिसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि मरने के बाद इंसान की दौलत दुनिया में ही रह जाती है। इंसान अगले जहान सिर्फ अपने अमाल लेकर जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन जैसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको मौसीकी की दुनिया में मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। माइकल जैक्सन को इस दुनिया से गए हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी करोड़ों डॉलर्स कमा चुके हैं। दोस्तों, माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिका की एक रियासत इंडियाना में पैदा हुए। इन्हें किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक यानी कि पॉप मौसीकी का बाप भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़े अमेरिकन गुलकार, राइटर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्डर, प्रोड्यूसर, एक्टर और ऑल टाइम ग्रेट डांसर भी हैं। माइकल जैक्सन का शुमार चंद एक कामयाब और क्वालिटी परफॉर्मर्स में होता है, जिन्होंने बहुत ही कलील वक्त में बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत और नाम कमाया हो। ये एक बहुत ही बाकमाल पॉप सिंगर थे, जिन्हें तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में सुना जाता है। माइकल जैक्सन की कामयाबियों की एक वसी दास्तान है। दोस्तों, माइकल जैक्सन दुनिया मौसीकी का एक ऐसा मुनफरद नाम था जिसने एक गरीब और स्याह फार्म घराने में आंख खोली। इसे शुरू से ही अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। ये हमेशा आईना देखते अपने आप को कोसता था। बचपन में माइकल ने अपना हाथ किसी नजूमी को दिखाया तो नजूमी ने कहा कि तुम 70 साल तक ज़िंदा रहोगे, लेकिन माइकल ने बड़े गुरूर बड़े लहजे में कहा कि मैं 150 साल तक ज़िंदा रहूँगा। अमेरिका में कई 100 साल तक नस्ल परस्ती रही है, मगर जब 20वीं सदी में स्याह फार्म लोगों को थोड़े बहुत हकूक़ मिलना शुरू हुए तो ये स्याह फार्म लोग मुख्तलिफ शाबों से वाबस्ता होने लगे। माइकल अपने माँ बाप का 7वां बच्चा था। ये एक स्याह फार्म फैमिली थी। इसी दौरान इनके भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया, जो कि मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन और चर्चेज के सामने खड़े होकर गाते और इनसे थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे कर लेते। माइकल जैक्सन के भाइयों ने 1969 में एक छोटा सा एल्बम भी रिलीज़ किया, मगर कामयाब ना हो सका। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में छोटा था और इसका काम गिटार बजाना था। माइकल के बाप और भाई इस पर सख्त तशद्दुद करते थे और इसको अपना ज़ाती मुलाज़म समझते थे, इसलिए माइकल जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गया और माइकल ने 1978 में अपना ज़ाती एल्बम मशहूर अमेरिकी गुलकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर रिलीज़ करवाया। देखते ही देखते इस एल्बम की 1 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हो गईं और वो दुनिया का एक बड़ा मौसीकार बन गया। दौलत और किस्मत की देवी इस पर पूरी तरह मेहरबान हो गई। वो रातों रात एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया। माइकल जैक्सन की ये कामयाबी गुरूर और तकब्बर में बदल गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामियों से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन आदमी बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को खुद से अलग कर देना चाहता था। माइकल को आम लोगों की तरह 60 या 70 साल की उम्र में मर जाने से नफरत थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर जारी किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। इस एल्बम की सिर्फ 1 माह में 6 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं और ये एल्बम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। दोस्तों, माइकल अपनी गुमनाम ज़िंदगी से बाहर आ चुका था। अब वो अपनी स्याह रंगत को शिकस्त देना चाहता था। इसने अमेरिका और यूरोप के 55 माहिर डॉक्टरों की खिदमात हासिल की। माइकल ने अपना पैसा पानी की तरह बहाया और अपने पूरे जिस्म की दर्जनों प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। हत्ता कि 1987 में माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्दो नकूश, हरकतों सकानात बदल गईं और एक स्याह फार्म माइकल जैक्सन की जगह एक गोरा और खूबसूरत चेहरे वाला माइकल जैक्सन सामने आया। माइकल जैक्सन ने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम रिलीज़ करवाई। ये गोरे और खूबसूरत माइकल की पहली एल्बम थी। इस एल्बम ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद माइकल ने बड़े बड़े शहरों और मुल्कों के टूर किए और इन टूर से करोड़ों डॉलर्स कमाए। माइकल की मकबूलियत का ये आलम था कि जहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस होती, लोग जज्बाती होकर अपना सर दीवारों पर पट कर अपना सर फाड़ लेते थे या फिर आग लगा देते थे। इसी वजह से माइकल की जहाँ भी परफॉर्मेंस होनी होती थी, वहाँ पर पहले ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स का इंतज़ाम किया जाता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन को अपनी स्याह रंगत से सख्त नफरत थी। वो इससे हर हाल में पीछा छुड़वाना चाहता था। इस मकसद के लिए माइकल ने अपने ख़ानदान से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया।
مائیکل نے کرائے پر اپنے لیے گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اپنے پرانے اور سیاہ فام دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ مائیکل نے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ مائیکل نے کافی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑوا لی تھی، اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن لمبی عمر حاصل کرنے کے لیے بہت ہی دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم اور وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہاتھوں پر دستانے چڑھا لیتا تھا، وہ لوگوں میں جانے اور رش والی جگہ جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا، وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے، اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور ڈاکٹر مائیکل کو روزانہ ایکسرسائز بھی کرواتے تھے۔ مائیکل جیکسن نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، دل، جگر اور آنکھوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا، چنانچہ مائیکل کو یقین تھا کہ اب وہ 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مگر پھر 25 جون 2009 کی ایک رات آئی جس میں مائیکل کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مائیکل جیکسن کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے بڑے بڑے اور سینئر ڈاکٹرز کو مائیکل کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ تمام ڈاکٹر مائیکل کو موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن مائیکل کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ پھر ڈاکٹر مائیکل کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن موت نے مائیکل جیکسن کا پیچھا ہاسپٹل جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا اور مائیکل جیکسن اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھوں پر دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش سپرے کی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال 9 ماہ اور 28 دن کی عمر میں صرف 30 منٹ کی عمر میں انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو صارفین سے 25 منٹ تک معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے مائیکل کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مائیکل کے پورے جسم پر پلاسٹک سرجری کی وجہ سے بے انتہا سوئیوں کے نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجریوں کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور ڈاکٹرز بھی مائیکل جیکسن کو موت سے نہ بچا سکے۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی بہت زیادہ شور شرابے سے گانے بولے تھے، وہ جو ہر وقت گانے گنگناتا رہتا تھا، وہ ایک دن خاموشی سے اس جہان چلا گیا جس جہان میں ہر زندہ شخص کو جانا ہے۔ یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔